नमस्कार दर्शक बंधु मो वास्तुविद भागीरथी मिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही आपण सम्मुखें यहपरी वास्तु और ज्योतिष सम्मत तथ्य किसी उपस्थापन करुँगी। आज आम जाना लेखा अच्छी राजनीति में सफल हेबे कि ना क्वेश्चन मार्क अच्छी। तो जदि या केमी जापर जदि आपणकर जन्मकुंडली अच्छी कि आपंकर जहाँ भी हो कुंडली जदि अच्छी आप जन्मकुंडली जानते ताहले मु आपको जो बतेबी 4-5टी सूत्र बतेबी से सूत्र भितर जदि आप 2-3टी सूत्र जदि आप जन्मकुंडली परिलक्षित होउची निश्चित आपण जानवे जे आप राजनीति में सफल हेबे। तो राजनीति जो करुछंती किंबा करने को जीवे तो सेथिपाई कौन कौन विचार करा जाए जन्मकुंडली। प्रथम है कौन व्यक्तित्व ना कौन आपणकर से व्यक्तित्व अच्छी ना नहीं ता प्रथम भाव आम विचार करवा कहीं यहाँ गोटे उदाहरण स्वरूप गोटे जन्मकुंडली रखी यहाँ हूँ प्रथम भाव यहाँ हूँ प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय भाव चतुर्थ भाव पंचम भाव षष्ठ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव नवम भाव दशम भाव एकादश भाव आ कौन आसला आपंकर द्वादश भाव। तो प्रथम आसला जो लग्न कुंडली यहाँ कौन निजे व्यक्तित्व प्रथम भाव में जदि प्रथम भाव जदि भल थी ताहले आपण राजनीति में कौन हम आग को बढ़ी पारे। आ द्वितीय भाव कौन देखा द्वितीय भाव कौन विचार करा जाए अर्थात कथा आपण कौन होची ना परिवार सदस्यों को लेकिन आप जो कथा कहे कि जनता सहित आपणकर जो कथबार्ता हम सेटा आपणकर कथाटा हूँ कौन आपण माने लोकों को मोल्ट कर क्षमता रखुंट ना नहीं। तो यहाँ कौट विचार करा ना द्वितीय भाव आ तृतीय कौन होती आपणकर से क्षेत्र में ऊर्जावान अच्छा कि नहीं ताहा कौट देखा तृतीय भाव देखा बुझीला। तार चतुर्थ भाव हूँ कौन मातांकर आपणकर जनतांकर क्षेत्र हूँ आपणकर कौन होची ना लोकंकर सहित संपर्कटा सुसंपर्कटा भल रोचे ना ना यहाँ कौट विचार करा ना चतुर्थ भाव विचार करा तापर भाग्य ये सब जिनस आप राजनीति में सफल हेबे कि ना भाग्य आपणकर केते ऊपर को उठाऊँच यहाँ हूँ नवम भाव विचार करा जाए। तो लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ आ नवम आ से जो राजनीति जो करेंगे से लाभवान हेबे कि नहीं ना आग को बढ़ी पारे कि नहीं यहाँ कौट विचार कर लाभ भाव विचार करा। तो आपण को दर्शक बंधु मुझे किसी सूत्र कहूँ जदि यही सूत्र भितर 2-3टी सूत्र आपणकर जन्मकुंडली परिलक्षित होची निश्चित आप जानवे जे आपणकर कौन राजनीति में सफल। प्रथम सूत्र है कौन जदि आपणकर बृहस्पति किए ना गुरु धन थिबार अच्छी कथा भी थिबार अच्छी आज दुनिया रे कौन धन भी दरकार खर्च लोकों प्रति खर्च भी करुथबार अच्छी। जदि बृहस्पति आपणकर जन्मकुंडली रे द्वितीय भाव रे आउ नवम भाव रे थिले गुरु जदि द्वितीय भाव रे आउ नवम भाव रे जदि कुंडली रे आपणकर अच्छी ताल आपणकर कौन हम ना जानवे जे राजनीति रे सफल हेबे। आ प्रथम द्वितीय कौन आसला ना लग्न यहाँ हूँ कौन यहाँ हूँ लग्न लग्न रे कौन जदि उच्च ग्रह थिबो लग्नर स्वामी लग्न रे जो अंक लिखाई जाइथिबो तार स्वामी जदि उच्चरे थिबो ताहाले कौन हम आपण कौन करें ना राजनीति रे सफल हेबे। लग्न रे जदि कौन उच्च ग्रह थिबो लग्न रे जदि उच्च ग्रह थिबो हाँ ताहाले आपण कौन हेबे ना राजनीति रे सफल हेबे। आउ गोटे कौन हम लग्न रे जदि उच्च ग्रह मानि नियंतु एठी आपणकर कर्कट माने अच्छी आपणकर कौन ना 4 लेखाए 4 अंक लिखाई 4टा कौन लिखाई 4 लिखाई जब बृहस्पति लिखाई जदि 4 थे बृहस्पति थी लग्न रे ताले कौन से उच्च आसला तो ताहले मध्य भी आपणकर कौन हम ना कौन राजनीति में सफल हेबे। तृतीय आसीबो कौन लग्नर स्वामी आउ तृतीय भाव स्वामी जदि ए दुईटी माने ए लग्नर स्वामी एटा तृतीय भाव 1 2 3 लग्नर स्वामी आउ तृतीय स्वामी जदि उच्च थिबो तृतीय स्वामी माने कौन पराक्रम पराक्रम जदि पराक्रम भावर स्वामी जदि उच्चरे थिबो निश्चित आप कौन हम ना व्यक्ति आपण जहाँ चाहूँगी जहाँ कहवाक चाहूँगी जो काम करने चाहते आपण पर सपोर्ट थिबो बुझिपारे माने लोकंकर मनोबल सहित आपणकर मनोबल सहित लोकंकर सपोर्ट थिबो। आपण जदि कहले नाई इआडे जिबा कि एकत्रित हबार अछि कोठी गोटे कौन माने गैदरिंग करिवार अछि किछि लोकन को धरिकी ताले आपण कथारे लोक पळे आसिले ना। तो यही जो जिनस लग्नर स्वामी सहित तृतीय भावर पराक्रम स्वामी जदि कौन उच्चरे थिबे कौन ना उच्चरे थिबे माने एठी जो अंक लिखाई यार स्वामी आ तृतीय भावर स्वामी जदि उच्चरे थिबे निश्चित रूपे कौन हम ना आपणकर कौन हम ना राजनीति क्षेत्र में सफल हेबे।
ଆଉ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କୋଉଠି ବସିଥିବ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏଇ ଭାବରେ ବସିଥିବ ତୃତୀୟ ଭାବ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର କଣ ନା ଊର୍ଜା ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଥିବ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାମକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷଷ୍ଠରେ ଥିବ ଇଏ କଣ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପୋଜିଟର ପାର୍ଟିର ମାନେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିହତ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି କଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ତୃତୀୟ ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ରାଜନୀତି କରିବାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥିବ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥିବ କଣ କିଏ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଥିବ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥିବ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରମା କଣ ହଉଛି ମନକାରକ ଗ୍ରହ ସେ ମନଟାକୁ କଣ କରିବ ସଦା ସର୍ବଦା କଣ କରିବ ଆଜି ଏବେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ମାନେ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା ମନରେ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ପରିସ୍ଥିତି କହିଲି ଯଦି ଏହା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ କଣ ହବ ସଫଳ ହେବେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ହଉଛି କଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଲା ରାହୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କୋଉଠି ବସିଥିବ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିଥିବ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଥିବ ନବମ ଭାବରେ ବସିଥିବ କିମ୍ବା ଦଶମ ଭାବରେ ବସିଥିବ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ ଏଟା ହଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବ ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦଶମ ଭାବରେ ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କୋଉଠି ତୃତୀୟ ଭାବ ଏଇଟା ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏଇଟା ଦଶମ ଭାବ ଏଇଟା ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବ ହଉଛି ଏଇଟା ତ ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ବସିଛି ରାହୁ କଣ କରିବ ନା ମାନେ ଛଳ କପଟ ତ ଛଳ କପଟ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଛଳ କପଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଆଉ ଦଶମ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଚାନକ ଆଗକୁ ବଢିକି ପଳେଇବେ ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯଦି ବସୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ ଅଚାନକ ଧନ ଧାନ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ତ ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚରେ ବସିଛି ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବସିଛି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ 7ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଭିତରୁ ଯଦି 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ରାଜନୀତିରେ କଣ ସଫଳ ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏକାଦଶ କଥା କହିଲି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସିଥିବ ଆଉ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ବସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ କଣ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହେବେ ତତ୍ସହ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତୃତୀୟର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ ହବ ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହେବେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସୂତ୍ର କହିଲି ଯଦି 3ଟା 4ଟା ସୂତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ କଣ ହେବେ ସଫଳ ହେବେ ତ ଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।